بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا عليكم باقتناء أو شراء أو الاستعانة بمفكرة لتدوين كل ما نتطرق إليه. سوف تجرى امتحانات سواء تعلق الأمر بقراءة نصوص، ترجمة كلمات، أو الإجابة عن أسئلة متعلقة بمهارات قد تعلمتموها. ما يهم في عملية التعلم هو الاستمرارية، فالدروس سوف تكون متسلسلة ولن ينفع أبدا انقطاعكم عنها أو تغيبكم. كما قلنا سابقا، نحن بصدد دراسة النحو. مدة الدراسة سوف نقسمها إلى أجزاء. بالنسبة لمدة الجزء الأول هي 3 أسابيع. سوف لن ينحصر تعلمكم فقط على الدروس، بل سوف يتجاوز ذلك إلى التركيز على تعزيز مهارات أخرى مثل القراءة، تحسين النطق، تطوير عملية الترجمة، هذه الأخيرة التي سوف تساعدكم في عملية فهم ما يقدم إليكم. مبسط لتعريف النحو. La grammaire est l'étude des éléments qui constituent la langue parlée et écrite. بمعنى أن النحو هو دراسة l'étude des éléments العناصر qui constituent التي تكون la langue parlée et écrite، التي تكون اللغة المنطوقة والمكتوبة. Elle énonce des règles qui permettent de combiner des mots et de groupes de mots pour constituer des phrases. تتضمن مجموعة من القواعد التي تسمح بدمج الكلمات أو مجموعة من الكلمات مع بعضها البعض من أجل تكوين جمل. كما قلنا سابقا، لا grammaire باللغة الإنجليزية نقول grammar est l'étude de study des éléments elements qui constituent la langue parlée et écrite. Language, la langue parlée et écrite, spoken and written. Elle énonce des règles qui permettent de combiner des mots et des groupes de mots pour constituer des phrases. Phrases et sentences. Pour ce faire, elle utilise conjointement les domaines suivants qui interfèrent souvent entre la phonétique, la sémantique, la syntaxe. ولدمج هذه الكلمات مع بعضها البعض من أجل تكوين الجمل نستعين بلا فونيتيك كما قلنا. لا فونيتيك وهي علم الصوتيات، لا سيمانتيك هي دراسة المعاني، لا سانتاكس وهي تركيب الجمل. Les mots variables et les mots invariables. Parmi ces 9 catégories de mots, 5 sont variables, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de forme. Le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le pronom et le verbe. Les 4 autres sont invariables, c'est-à-dire que ces mots ne changent jamais de forme. L'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Les mots variables et les mots invariables بمعنى الكلمات المتغيرة والكلمات الغير متغيرة. من بين 9 أنواع من الكلمات نجد هناك 5 أنواع متغيرة، بمعنى أنها تتغير من حيث الشكل، وهي الاسم والمحددات والنعت والضمير والفعل. وال4 الباقية هي غير متغيرة، بمعنى أنها لا تتغير أبدا من ناحية الشكل، وهي الظرف، حروف الجر، أدوات الربط، والأدوات التعبير عن الأحاسيس من قبيل أوه Radical, racine et terminaison. Les variables peuvent changer de forme, toutefois ce n'est pas le mot tout entier qui change. La partie du mot qui change s'appelle la terminaison. Ce qui reste du mot quand on retranche la terminaison s'appelle le radical. Le radical change peu et représente l'idée principale du mot.
Dans l'exemple j'aimerais, c'est le radical aimer qui représente l'idée d'aimer. قبل البدء بتفسير معنى الفقرة يجب أولا إعطاء بعض الشروحات حول الثلاث المفردات المذكورة. راديكال بالعربية الجذع، غاسين بالعربية جذر، تيرمينيزون بالعربية نهاية. راديكال مجموعة من الكلمات من نفس الصنف. الجذع لو راديكال هو العنصر المشترك الذي يسمح بتكوين كل الكلمات المنتمية لنفس الصنف. مثلا عند تصريف فعل ما، لو راديكال هو العنصر المشترك لجميع أشكال الفعل الذي نكتفي فقط بإضافة النهايات تيرمينيزون. لا راسين هو جزء من كلمة معينة بعد إزالة المبتدئات واللواحق les suffixes et les préfixes. terminaison partie finale d'un mot بمعنى هي الجزء الأخير من الكلمة. سوف نتحدث بشكل أوسع عن نهايات الكلمات عند حديثنا عن تصريف الأفعال. Remarque. Le radical contient souvent un élément plus simple qu'on l'appelle la racine. La racine est la partie primitive du mot. Elle se trouve dans le radical. Dans l'exemple j'aimerais, le radical obtenu en retirant la désinence est aimer. La racine est M-O-A. Remarque بالعربية ملاحظة. الراديكال يتضمن غالبا عنصرا بسيطا يسمى لاغاسين، ولاغاسين هي الجزء الأول من الكلمة. مثال جيموري سأحب، لو راديكال هو ايمي أحب، ولاغاسين هي ام أو ام بمعنى بداية الكلمة. Famille de mots. Les mots qui possèdent un radical commun appartiennent à la même famille de mots. Par exemple, la racine jour se retrouve pure ou alternée dans les mots journal, jour, journalier, journalisme, journée, ajourner, etc. Les affixes sont les éléments qui s'ajoutent au radical pour en modifier le sens et former ainsi des mots nouveaux. On les divise en deux classes. Les préfixes, entre parenthèses, création de mots nouveaux par composition, et les suffixes, création de mots nouveaux par dérivation. Famille de mots. بمعنى أن هناك كلمات تنتمي إلى نفس العائلة، أو بمعنى أصح ودقيق في لغتنا هي مشتقات الكلمة. الكلمات التي تتضمن un radical commun أي التي تتضمن جذعا مشتركا هي تنتمي إلى نفس عائلات أو نفس عائلة الكلمات. مثلا jour نهار نجدها في journée بمعنى يوم، journal بالعربية جريدة، ajourner أجل، journalier يومي. Les affixes هي أحرف يتم إضافتها سواء في مقدمة الكلمات أو في آخرها من أجل تغيير معانيها أو شكلها أو قيمتها النحوية. وهناك نوعين من الإضافات التي يتم إلحاقها بالكلمات. النوع الأول يسمى بالفرنسية le suffix المبتدئات بمعنى الأحرف التي يتم إضافتها في مقدمة الكلمة، ولي بريفيكس بالعربية تسمى اللواحق وهي الأحرف التي يتم إضافتها في آخر الكلمة. homonyme, paronyme, synonyme, antonyme.
Homonymes, ce sont les mots qui ont à peu près la même prononciation, mais pas le même sens, mais généralement le même orthographe. Ce sont donc des mots semblables par le son, mais différents par le sens. Entre parenthèses, amende, amende. Paronymes. Ce sont des mots qui ne se prononcent pas exactement de la même manière, mais qui ont une certaine ressemblance de son. Entre parenthèses, éruption, éruption. Homonyme بالعربية المتجانسات. Synonyme بالعربية المرادفات. Antonyme بالعربية الأضداد. Les homonymes هي كلمات لها تقريبا نفس النطق لكن ليس لها نفس المعنى وليس لها عموما نفس الهجاء أي طريقة الكتابة. مثلا أماند غرامة، أماند لوز. Les paronymes وهي كلمات لا تنطق بشكل مدقق على نفس الشاكلة ولكنها تتشابه إلى حد ما في نطقها. éruption انفجار، éruption ظهور. Synonymes. Ce sont des mots qui se rapprochent beaucoup par la signification. Il convient de distinguer les synonymes qui ont une racine commune et un sens voisin. Exemple, nom, renom et jour, journée. Les synonymes qui n'ont pas la même racine, mais qui expriment des idées très proches. Exemple, alimenter, nourrir, sustenter. Antonyme. On appelle antonyme les mots de sens opposé. Exemple, courage, lâcheté. Monter, descendre. Synonyme. المرادفات وهي كلمات تتقارب كثيرا من حيث المدلولات والمعاني. وهنا نقسم المرادفات إلى نوعين. النوع الأول والتي لها جذع مشترك. نأخذ على سبيل المثال nom اسم، renom إعادة التسمية، jour نهار، journée يوم. والنوع الثاني وهي مرادفات ليس لها نفس الجذع ولكن تشترك في معناها. alimenter nourrir، alimenter غدا ونوغير كذلك تعني غدا. Les antonymes وهي المتضادات أي الكلمات التي لها معاني متعاكسة. مثال على ذلك courage ضد lâcheté. courage بمعنى الشجاعة، lâcheté جبن. monter contre descendre، monter صعيدة، descendre نزل.